তিনি ইংরেজি বিশিকতালনি সালো সুশান্ত দেববর্মা কসাম মন্ডল প্রেসিডেন্ট সুশান্ত দেববর্মা উনি চরলাম কনস্টিটুয়েন্সিনি বনি নুখুঙ্গো থাঙ্গি সহিকা কটাল মন্ডল প্রেসিডেন্ট তাপস দাস কানুরাজ স্বপন দেববর্মা বনি নুখুঙ্গো থাঙ্গি খা কাহাম याफारिखा बिसिकतालनो रगै बनि बसाजोक तै बनि मा फासंबाय ककलाम सालायखा तै बरक गोबाग लायै लामसक लायखा चाम मन्डल प्रेसिडेन्ट बाय कताल এই যে আমি নিজেও তো এখানে 1 ঘন্টার মধ্যে আমার 3 লাখ দেখো তো নাম্বার দিয়ে হয়েছে না এটা কি বাস্তবে পরিবারের একদম কিলো রমে পাটে গোটাম একদম বর্ষা দেখো তোমার যে এত কিছু হয়েছে তোমার কি আইছে কে দেখছে কোনো লোক দেখছে তোমার যদি দেখতো সান্ত্বনা দিত তাহলে মনে করো যে তোমার বাড়ি ঘুরতে যাইতা আমি যদি খবর পাই আমি কেমন লাগবে আমার কি রাখতাম আগের থেকে আমার খবর পাইলেই মাটির মধ্যে আমার একবার যেরকম কংগ্রেস করছে আমি মাটির মধ্যে তেলেঙ্গা আসলাম অন্যরকম ডাকতো সবসময় আমার ডাক্তার আমরাও কইছি আমরাও বলছি আপনিও বুঝছেন নিতে তো আর লাভ নাই Happy New Year যত ন তিনি হাই দিন ন তিনি যারা কর্মী তিনি বিজেপি যারা কার্যকর্তা কর্মী পুইলা जों थांफायखा सुदान्त नगर তিনি एक्स मन्डल प्रेसिडेन्ट ब थैमानि बसर कायसां कांगा बिनि नक बुखुं रक बिनि बि गोसा रक जों नाया फैखायखा मोटामोटि गाहाम दं हायबनो जों खौज खबर ना थायखालायो आबो खुजनाय थायखा ताबो आं परे तिनि मफिस बाय बो खरगा तिनि कार्यकर्ता बिजेपि बि नगर फायखा बि नगर फाय जों जागा गाहाम हाय मखां लायखा बो कस्त खन तंजावो बो बिनि दुखु रक मानजाक गाबोन बागैनो जों तिनि ताबु जे कताल मन्डल प्रेसिडेन्ट तिनि तापस दास ब हेबुक जखन गुइ नाय तंगो तिनि हाय दिनो तिनि हाय गाहाम दिनो नंगा ब जत बान्या मिलिया कोने भाइके तिनि संगठन राखलायने ते बर रक भाइके जों मालाया कोइनाय सुजुग सुबिदा बा बरंनि गाना थांनाय सामं थांनाय बागै अमहाय तिनि ब साखलायका बा जों ब अमहाय केनो जतन थानिनो मालाया कोइ सामं थांलायने बागै गयसे लायजाक ते गयसिन हालायजाक बा गावन बागैनो कायसा गोरोंगै सामं थांना नांगौ बिनि नगद आबो जेकुनु कायसा सरकारि सुबिदा आबन बागै जों तिनि कक सालायका भबिष्यत जों सुबिदा रैमानानि आबन बागैनो गिते जारा जेबो गंमा तंग तिनि कार्यकर्ता गंमा जागा जारा सुगियानो आ जागाबो जों थानाय बसखां जों तरिलां विधानसभा बाहायके एकदम गाहाम के कराक संगठन खायमानो अबन बागै जों बरक बाय गोरोंगैनो सामं खालाय दंदा खा गे बिनि परिवार दङ जागानो इनकाम सोर्स खूब अभाव और बसा दङ 3 बছरनि गे बर जतन फैमिली मिलिनि दंलायो तांखायबा बिगस बছर जाबत ब तिनि बीजेपी आन्दोलन 2017 থেকে ब अरुण मंडल प्रेसिडेंट जनजातिनि मंडल प्रेसिडेंट दंमानि गे क्षमता फाइमानि यागुलो ब न विभिन्न कारणे हयतो बिनि वो सेंसिंग खा समय मते सेंसिंग मान परे बिनि परिवार ब विभिन्न अঞ্চल तमानि हयतो तिनि बहुत खैथामान परे सिनपादिनि तरफ থেকে তিনি 2025 নতুন বছর এপ্রিল দিন বিনগ ফাইলে তিন দল ফাইলেনি মানে লাইছে তিনি সিনারনি তাবু कताल मंडल प्रेसिडेंट तापस दास ताई तिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राज्य कमिटिनि सदस्य कानुराज देबबर्मा ताई तिनि समस्त कार्यकर्ता दङ आरो जों मालायलाय बनि सुख दुखन खबर सोंलायका सालायका गोबोसखाङो जों गभर्नमेन्टनि सुबिदा तामो रैमान कग्रंनो जों सालायका सालायमान परे तिनि मंडल प्रेसिडेंट तिनि DSC चेयरमैन कक सालायका ताम बेनिफिशियारि स्कीम बनो रैमान गे सालायमान परे जों व्यवस्था खायनानै तिनि कक लायका
দীর্ঘদিন বছর বন্ধ আন্দোলন খালাই তখন চিনি মায়া মমতা পগলাই মিয়া जों যখন টংলাইমান তেওসা টাওয়ার যাবोबाय বড় একই সময় ন পারি খালেও हाय हिसाबै जोंनि जों बरनि सुख दुखा खबर मानिने फाइले मानका आंथ' दा लोकेल आं साराता दिन बरनि खोज खबरै दङ थैफोरबो आं निजिन इगो ताम कामो पोस्टमार्टम खालायका तबुइ नगर जों पार्टी तरफ থেকে बाजार मिছিল टिसिल खालायनि गुरिनि पार्टीनि माले दादल खालायके खमतन बगलायने फाइलेखे थाका हांकै आबो बरनि सुख दुखा जों नायनि याखौ ताखनो जों बसखांगौ नायनाय सिनि दायथ' सबाय खायनिया ताव जों आसुक खामका आनि सिनेमुंका सपन दपरमा आंगर लोकेल निनो এবং বাজার ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মেম্বার তমানিকা আমাদের এই চরিলাম মণ্ডলের 2017 থেকে যে জনজাতি মোর্চার সভাপতি ছিলেন ওনার বাড়িতে আমি আসি নববর্ষের প্রথম দিনে তো আজকে উনি আমাদের মধ্যে নেই গত এক বছর আগে ওনার এক হার্ট অ্যাটাকে উনি মারা যান তো আমি নববর্ষের প্রথম দিনে ওনার বাড়িতে আসি ওনার পরিবারের খোঁজ খবর নেই ওনার একটা 3 বছরের একটা মেয়েও আছে তো আগামী দিন পার্টি ওনার পরিবারের পাশে থাকবে এই আশ্বাসটুকু আমি দেই এবং পরিবারের বাকিদের খোঁজ খবর নিই আমি ঠিকই আছে বাট এখন তো ও নেই তো ওই ইনকাম করতো ওর পরিবারের ওই মিসেস আর একটা বাচ্চা আছে 3 বছরের তো সরকারি সুযোগ সুবিধা আসলে আমরা চেষ্টা করব ওর পরিবারে ওর মিসেস জন্য ওর বাচ্চার জন্য আমরা কিছু করার জন্য আমি আমাদের বিএসসি চেয়ারম্যান জাকুলু দেববর্মার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তো এট লিস্ট এট প্রেজেন্ট আমরা একটা ওনাকে ওদের পরিবারে একটা বেনিফিশিয়ারি দিচ্ছি আমরা আর ডকুমেন্টসগুলি সবগুলি হয়তো ক্লিয়ার নেই ওর ডেথ সার্টিফিকেট এগুলি রেডি করার জন্য আমি বলেছি ঠিক আছে ওই ম্যারেজ সার্টিফিকেটও নেই ওগুলি রেডি করার পরে আমরা দেখছি আমরা কি ব্যবস্থা করতে পারি আমরা করব এই পরিবারের জন্য আমরা করব Rajashree College of Education and Skill Te Berrywater School Foundation ni Chaitung Mumbai Chengjak Tongo short term course Sebung nai tugui tongnai sikli rongni bagai sebu 100% guarantee a course rok ungka organic farming agri marketing tourism management farm manager te sustainable pest management Sebuk nai tugui tongnai sikli ro puila Rajashree College o registration khaimaniya gulo puila talni course klaina nangnai Rajashree College o salji ba online te salji ba offline abo niya gulo chengjang tal dogni course ponewo a jora sirungnai rokni tongnani janani bebak magana abono karibo talbrum rang jisai scholarship mannai a course pai khaino mannai sebo registration ni bagai kurungdi tolawo kokdum number rija 700 540 9234